Hello, friends in Nepal. नेपालमा भएका मित्रहरू जेमिसी This is Dean Turner and Pastor Deepak. He's translating for me. म डिन ट्युनर पास्टर दीपक आज हामी फेरि अनुवाद गर्दै हुनुहुन्छ। We're continuing in practical ministry. हामीले व्यवहारिक शिक्षालाई आज फेरि पनि लगातार निरन्तरता दिँदै छौं। We're in lesson 3. हामी पाठ 3 मा छौं। And this is recording number 10. 10औं नम्बरको यो रेकर्डिङ हो। We're going to talk about pastors. आज हामीले पास्टरहरूको विषयमा कुरा गर्ने छौं। And I have some information that will be help to you, I do believe. मलाई आशा छ यो सूचनाले तपाईलाई अवश्य पनि मद्दत। Being a pastor, of course, you have to be a teacher as well. पास्टर हुनु भनेको एउटा शिक्षक पनि हो। Okay, and I've said a number of times that pastors, you must first love your people. पास्टर सबभन्दा पहिला तपाईले आफ्ना मानिसहरूलाई प्रेम गर्नुपर्छ। You love them, and then you build their confidence into you. तपाईले उनीहरूलाई प्रेम गर्नुहोस्, उनीहरुसँग तपाईले मित्रता गाँच्नुहोस्। If they don't have confidence in you, they will not listen to you. यदि तपाई उहाँहरुको मित्र हुनु भएन भने तपाईहरुलाई उहाँले सुन्नु हुने छैन। And you know, you can't be effective by trying to make people accept you. म तपाईले मानिसहरूलाई आफूलाई स्वीकार गर्ने बनाउनु भयो भने त्यति असर नहोला। You have to earn their respect. चाहिँ उहाँहरुबाट त्यो आदर कमाउनु पर्छ। So love them. प्रेम गर्नुहोस्। My Bible verses acted up. Okay, so now I want to ask you a question. Do you have a vision? म तपाईलाई एउटा प्रश्न गर्नेछु, के तपाईसँग दर्शन छ? Yeah, you have to have a vision. तपाईसँग दर्शन हुनु आवश्यक छ। In fact, we need to be able to have an overall picture of where the church is going. हाम्रो मण्डली कहाँ जाँदैछ त्यो चाहिँ हामीसँग पुरा दर्शन, हामीसँग एउटा चाहिँ नक्सा हुनु पर्दछ। Now, when we get this picture of where the church is going, we need to also have a plan. How are we going to get there? र हाम्रो मण्डली छ भने हाम्रो मण्डली कसरी जानेछ, कहाँ जान्छ, हामीसँग पुरा एउटा नक्सा हुनु आवश्यक छ। See, God has a plan and a purpose for every church. किनभने हरेक मण्डलीमा परमेश्वरको योजना छ। And you have to know what that plan is before you can accomplish it. तपाईले त्यो पुरा गर्नुभन्दा पहिला तपाईले चाहिँ त्यो नक्सा जान्नु के छ, परमेश्वरको योजना, त्यो सबै कुरा जान्नु महत्त्वपूर्ण छ। So we need to be sure we get in the presence of God and find out where He wants to take our church. हामी परमेश्वरको अगाडि जानुपर्छ, हाम्रो मण्डलीलाई परमेश्वरले कहाँ लाँदै हुनुहुन्छ त्योभन्दा पहिला हामी उहाँको उपस्थितिमा गएर अनि त्यो कुरा जान्नु आवश्यक छ। What is right for one church may not be right for your church. हुनसक्छ जुन मण्डलीले जुन काम गरिरहेको छ तपाईको मण्डलीको अरु फरक काम हुन सक्छ। So you have to find out what God wants to do through you and through your church. अनि तपाईले जान्ने कोसिस गर्नुपर्छ तपाईको मण्डलीबाट तपाईबाट परमेश्वरले कुन काम गराउन चाहनुहुन्छ, त्यो महत्त्वपूर्ण छ। Yeah, like I said a minute ago, you have to have vision. त्यसको लागि हामीलाई दर्शन चाहिन्छ। Now, when you're first beginning a work, जब तपाईले नयाँ काम सुरुवात गर्नुहुन्छ, you may have a vision, तपाईसँग दर्शन होला, but the people are not ready to join you in that vision just yet. त्यो दर्शनमा मानिसहरू तपाईसँग सहकार्य गर्न तयार नहोलान्। Sometimes you may have to stand alone with your vision सायद कतिपटक तपाई आफ्नो दर्शनमा एक्लै हुनु होला। and give the people time to come along and get with you. अनि तपाईले समय दिनुहोस् ताकि अनि तपाईको दर्शनमा मानिसहरू चाहिँ आउन जोडिन चाहनु भएको होस्। You have to be convinced of the vision that God has given you. जुन दर्शन प्रभुले तपाईलाई दिनु भएको छ त्यसमा तपाई पुरा अनि समर्पित हुनुहोस्, जानकारी लिनुहोस्। And then once you are convinced, then you'll be able to share it with your people. जब तपाई चाहिँ त्यो दर्शन आफूले थाहा पाउनुहुन्छ, त्यो दर्शन आफूले पाएको दर्शनमा अरूलाई बताउनुहोस्।
Now, to get people to know where you're going and your vision, you have to share your vision often. प्राय तपाईले म कहाँ जाँदैछु मेरो दर्शन कता गइरहेको म कता गइरहेको छु मेरो दर्शनको लागि के छ तपाईले प्राय त्यो दर्शनलाई बाँडिराख्नुहोस् Maybe if you have a room that you use all the time, you can put it on a sign or something and put it on the wall so people can read it. तपाईले आफ्नो कोठामा पनि त्यो दर्शनहरू लेखिराख्नुहोस् तपाईको दर्शनलाई मानिसहरूले पढ्न सकुन् Okay, but you have to do something so that people see your vision and they hear your vision. मानिसहरूले तपाईको दर्शनलाई देख्ने छन् र मानिसहरूले तपाईको दर्शनलाई पढ्ने छन् And then as they hear it and they begin to feel your heart for the vision, अनि तपाईको दर्शनलाई मानिसहरूले देख्ने छन् र त्यसलाई अनुभव गर्ने छन् आफ्नो उनीहरुको हृदयमा then the people will be able to get behind you. र त्यसपछि तपाईको पछि मानिसहरू लाग्ने छन् You know, we need the people to be behind us and support us so that we can accomplish the vision God has given. जुन परमेश्वरले तपाईलाई दर्शन दिनु भएको छ त्यो दर्शनको पछाडी मानिसहरू लाग्नु आवश्यक छ Now, if people do not share your vision, यदि तपाईको दर्शनलाई मानिसहरूले बाँड्दैनन् भने they really aren't your people. If they don't share your vision, they really aren't your people. They're just coming. उनीहरूले तपाईको दर्शनलाई चाहिँ दिताउता बाँड गर्दैनन् किनभने तिनीहरू तपाईका मानिसहरू हुन् No, there are people that come to different churches that are not part of the team. तिनीहरू चाहिँ विभिन्न मण्डलीबाट आउँछन् तर तपाईको टिममा चाहिँ सहकार्य गर्दैनन् होला And that's okay. That's all right. ठिकै छ त्यो केही भएन Yeah, we'll still minister to them just like the rest of the people. हामी अरु मानिसहरू जस्तै तिनीहरूसँग व्यवहार गर्छौं तिनीहरूको गर्छौं But our goal is to get everyone to come alongside and grab the vision. हाम्रो योजना हुनु पर्छ कि सबैजना मानिस हामीसँगै आउन् र त्यो दर्शनलाई लिएर अगाडि बढुन् And then you can work as a team to accomplish what God wants to do through you. परमेश्वरले अनि तपाईलाई द्वारा के गर्न चाहनुहुन्छ तपाई अनि त्यसलाई प्राप्त गर्ने कोसिस गर्नुहोस् Now, let's have a little word of caution for a moment. हामी केही सावधानी हेर्ने छौं No, we're going to have, you'll have people come to your church and join your church. अनि मानिसहरू तपाईको मण्डलीमा आउने छन् र तपाईसँग जोडिने छन् And sometimes it may be someone from another church. सायद कति मानिसहरू अरु मण्डलीबाट पनि आएर तपाईसँग त्यहाँ तपाईको मण्डलीमा आउने छन् Maybe they left that church because they didn't like something. तिनीहरूले त्यो मण्डली छोडे किनकि त्यो मण्डलीमा तिनीहरूले केही चाहँदैन थिए Or maybe just somebody hungry for God. सायद कतिजना चाहिँ परमेश्वरको वचनको लागि भोकाइरहेका हुन्छन् त्यसकारण तिनीहरूले त्यो मण्डली छोडेर अर्को मण्डलीमा आउँछन् But if the people left the previous church because of something bad, सायद मानिसहरूले पहिलाको मण्डली छोडेर आए किनभने त्यो मण्डली केही खराब थियो होला in other words, if there's something that they didn't like and they just was totally against it. केही कुरा तिनीहरूलाई मन परेन त्यसपछि तिनीहरू त्यसको विरुद्धमा आएर त्यहाँ छोडे त्यो मण्डलीलाई And because of that, they developed bitterness inside of them. अनि त्यसपछि जब छोडेछन् त्यसपछि तिनीहरूले त्यो मण्डलीको विरुद्धमा आइसकेपछि तिनीहरूको हृदयमा तीतोपन चाहिँ जाग्दछ And that root of bitterness may get deep in their heart. त्यो तीतोपना तिनीको हृदयमा चाहिँ एकदम जडा अनि गाडिएको हुँदछ You know, we want people to come to our church, right? हामी चाहन्छौँ हाम्रो मण्डलीमा मानिसहरू आएका हुन् Okay. But if someone comes with a root of bitterness in them against their previous church, यदि कोही मानिस उनीहरूको पुरानो मण्डलीमा भएको तीतोपनको जरालाई लिएर तपाईको मण्डलीमा आउनुहुन्छ because that bitterness is a root, it might come up again. अनि सायद त्यो तीतो जरा फेरि पनि आउन सक्छ Okay, you don't want any bitterness to come into your church. अनि हामीले चाहदैनौं कि तपाईको आफ्नो मण्डलीमा तीतो ज्वरो त्यहाँ फेरि फलाएको होस् भन्ने So if somebody comes to your church from another church, यदि कुनै मानिस अर्को मण्डलीबाट तपाईको मण्डलीमा आउनुहुन्छ try to find out why they left. अनि तपाईले पत्ता लगाउने कोसिस गर्नुहोस् कि किन उनीहरूले त्यो मण्डली छोडेर यो मण्डली तपाईको मण्डलीमा आए त
it can be a good idea to contact their pastor from before. जुन पुरानो मण्डली छ त्यो मण्डलीको पास्टरलाई तपाईले अनि सम्पर्क गर्नुहोस्। But we want to find a way to minister to these people. तर तिनीहरुको बीचमा पनि तपाईले सेवाकाई चाहिँ गर्दै राख्नुहोस्। And we need to get them free from anything that's binding their life. तिनीको जीवनलाई बाँध्नु भन्दा तिनीको जीवनलाई स्वतन्त्र भएर अनि काम गर्न दिनुहोस्। So try to find out how you can help them. अनि कसरी उहाँलाई सहायता गर्न सक्नुहुन्छ यो तपाईले खोज्ने कोसिस गर्नुहोस्। And see what you can do to make them better. हेर्नु खोज्नुहोस् कसरी तपाईले उनीहरुको भलो अनि गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले पत्ता लगाउनुहोस्। If this person that came from another church that has this root of bitterness, be sure you keep your eye on them. तपाईले त्यो व्यक्तिलाई ख्याल गर्दै गर्नुहोस् किन त्यो हृदय त्यसको भित्र तितो ज्वरो अझै पनि छ कि छैन तपाईले खोज्ने कोसिस गर्नुहोस्। You have to protect your people. तपाईले आफ्नो मानिसलाई बचाउनु पर्छ। But we want to help everyone we can also. हामीले सबैलाई सहायता पनि गर्नुपर्छ। So it's just a caution. Be careful. त्यसकारण सावधान हुनुहोस्। Whenever people come from another church, just try to find out what happened. अनि मानिसहरु जब अरु मण्डलीबाट आउनुहुन्छ तिनीलाई के भएको अनि पत्ता लगाउने कोसिस गर्नुहोस्। Okay. Now, being a pastor is the most demanding of all ministries. पास्टर हुनु भनेको धेरै गरिएको डिमान्ड गरिएको एउटा विषय हो जुन चाहिँ सबैलाई अनि चाहिन्छ। As a pastor, you will find that your life is not your own anymore. अनि तपाईले थाहा पाउनुपर्छ एउटा पास्टर हुनु भनेको तपाईको आफ्नो जीवन आफ्नो इच्छा अनुसार जिउनु चाहिँ होइन। And being a pastor requires discipline. अनि पास्टर हुनुमा तपाईले चाहिँ तपाई एकदम डिसिप्लिनमा रहनुपर्छ। It also requires patience. यसले धैर्यता पनि चाहिन्छ। You have to have patience believing that when you plant a seed into someone's life, it's going to bring a harvest in their life. जब तपाईले बिउ रोप्नुहुन्छ त्यसबाट तपाईले कटनी पनि गर्ने छु भन्ने तपाईले धैर्यता राख्नुपर्छ। And that can take patience. धैर्यता चाहिँ चाहिन्छ यहाँ। Everybody grows at a different speed. Some grow fast, some grow slow. कुनै छिटो बढ्छन् कुनै कोही चाहिँ बहुत ढिलो बढ्छन्। So you have to be patient, have patience with all of them. सबैमा तपाईको धैर्यता चाहिन्छ। Being a pastor also requires balance in your life. पास्टर हुनको लागि सन्तुलन पनि चाहिन्छ। You have to have balance in your personal life and in your ministry. तपाईको आफ्नो जीवनमा र तपाईको सेवाकाईमा दुवैमा तपाई सन्तुलन राख्नु पर्दछ। Being a pastor means you have to have no selfishness. तपाईमा पनि स्वार्थपन हुँदैन पास्टर हुनको लागि। And I want you to realize another thing. It's very important. अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा तपाईलाई बताउन चाहन्छु। It's like you live your life in a big clear glass bowl. तपाईले आफ्नो जीवनलाई एकदम सफा अनि सिसाको गिलासमा राख्दै हुनुहुन्छ। That means that everyone sees everything that you do. तपाईले जे गर्नुहुन्छ अनि जे तपाईले सोच्नुहुन्छ त्यो सबैले देख्न सकुन्। They're always watching you. अनि सबैले तपाईलाई सधैँ हेरिरहेका हुन्छन्। So remember, you live in a glass bowl. अनि तपाई एउटा सिसाको गिलासमा स्पष्ट देखिने ठाउँमा अनि तपाई हुनुहुन्छ भनेको तपाईले जानिराख्नुहोस्। We need to often express our love, but not only our love, but our appreciation to the people. सधैँ मानिसलाई हामीले प्रेम मात्र गर्नु होइन तर तिनीहरुको हरेक कामहरुलाई हामीले सराहना पनि गर्नुपर्छ। We need to express appreciation to our workers also. हामीले हाम्रो लागि पनि सराहना गर्नुपर्छ अरूको लागि पनि हाम्रो काम गर्ने साथीहरुको लागि पनि हामीले सराहना गर्नुपर्छ। The key word here, the key word here is often. अनि यो चाहिँ प्राय भइराख्नु पर्छ गरिराख्नु पर्छ सराहना। उनीहरुले गरेको कामलाई हामीले चाहिँ सधैँ असल मानिदिनु पर्छ। We must minister to all ages
in the flock. अनि हामीले हाम्रो झुण्डमा हरेक उमेरका मानिसहरूको बीचमा काम गर्नुपर्छ। I'm not saying that you have to personally have to minister to every age, but have somebody that can do it with you. तपाईलाई व्यक्तिगत रूपमा सबै जना भनेको छैन, तर अरू अरू साथीहरू पनि हुनुहुन्छ जसले सबैसँग मिलेर सेवाकाई गर्नुपर्छ। तपाईहरु जस्तै हुनुहुन्छ अनि अरू पनि हुनुहुन्छ, विभिन्न उमेरका मानिसहरूको बीचमा सबैले सेवाकाई गरिराख्नु पर्छ। There has to be a balance in the church. मण्डलीमा जहिले पनि सन्तुलन राख्नु आवश्यक छ। You know, I've looked at different churches and see different things. मैले विभिन्न मण्डलीमा हेर्छु, विभिन्न कुराहरू देखिरहेको छु। And you can look at the people that are sitting there listening, अनि जब मानिसहरूले बसेर ती सुनिरहेका हुन्छन्, and you begin to look at their ages and so forth, अनि तपाईले उनीहरुका उमेरलाई हेर्नुहुन्छ, you know, and you begin to notice, do they have a balance of ages, you know, like some that are older, some that are younger, some that are children. कतिजना चाहिँ जवान हुन्छन्, कोही वृद्ध हुन्छन्, कोही केटाकेटी हुन्छन्, तिनको सबैमा सन्तुलन राख्नुपर्छ। You know, we want our church to be balanced. हाम्रो मण्डली सधैँ अनि सन्तुलनमा भएको हामीले देख्नु चाहनु पर्छ। But I've visited churches that don't have but one or two young people. तर हाम्रो मण्डली जहाँ म छु त्यहाँ चाहिँ एक दुईजना हुनुहुन्छ जसमा चाहिँ ब्यालेन्स चाहिँ छैन। Or maybe they don't have any young families. किनभने त्यहाँ चाहिँ सायद कोही जवानहरू हुनुहुन्न होला, त्यसकारण त्यहाँ चाहिँ सन्तुलन छैन। That tells me something about that church. अनि त्यसले मलाई केही कुरा बताउँछ। That the leadership of that church is not ministering to all different ages. सायद त्यो मण्डलीले अनि सबै उमेरका मानिसहरूसँग सेवाकाई गर्दैन। So if we want our church to grow and to expand, we need to minister to everyone. हामीले हाम्रो मण्डली बढाउनको लागि हरेक उमेरका मानिसहरूसँग मिलेर सेवाकाई गर्नुपर्छ। Yeah, now you as a pastor can't do all of it. You need help. अनि तपाई पास्टर भएर सबै एक्लै गर्न सक्नुहुन्न, तपाईलाई सहायता चाहिन्छ। You need to be able to train people to help you in the ministry. तपाईलाई सेवाकाईमा सहायता गर्नको लागि मानिसहरू चाहिन्छन्। And ask God to send in workers to your church. अनि तपाईले प्रार्थना गर्नुहोस्, प्रभु हाम्रो मण्डलीमा काम गर्ने मान्छेहरू पठाइदिनुहोस् भनेर। Yeah, we'll talk more about that in a few minutes. We will talk more about this type of thing in a few minutes, okay? यी कुराहरू हामीले केही छन् अगाडि कुराहरू गर्ने छौं। Now, one thing that we find as we're ministering to people, यहाँ जब हामीले मानिसको बीचमा सेवाकाई गर्न सुरुवात गर्छौं, not everybody thinks the same. अनि सबैले एउटै कुरा सोचिरहेका हुँदैनन्। Some of them, you know, they come from different backgrounds. अनि कति मानिसहरू विभिन्न फरक पृष्ठभूमिबाट आएका हुन्छन्। And we have to realize people think differently. अनि हामी जानिरहनुपर्छ, मानिसहरूले फरक फरक सोच्ने काम गर्नुहुन्छ। You have to understand people and realize this situation. हरेक परिस्थितिहरू मानिसहरूले हामीले बुझ्नुपर्छ त्यो तिनीहरूमा। It's going to take patience to work with them. तिनीहरूको बीचमा काम गर्नको लागि हामीलाई धैर्यता चाहिन्छ। You know, if someone comes out of a very difficult life, it will take a little extra care to bring them up. कतिजना मान्छे एकदम खराब परिस्थितिबाट, खराब चाहिँ पृष्ठभूमिबाट आएका हुन्छन्, तिनीहरूलाई उठाउनको लागि हामीलाई धेरै समय लाग्ने गर्छ उनीहरूलाई माथि उकास्नको लागि। And they may not grow as fast as someone else. तिनीहरू अरू जस्तै तिनीहरू चाहिँ माथि उठ्न सक्दैनन्। But keep having patience with them. तिनीहरूसँग धैर्यतामा तपाई रहनुहोस्, तिनीहरूलाई धैर्यता भएर काम गर्नुहोस्। Everyone is important. हरेक जना सबैजना चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुनुहुन्छ। So we need to do our best to minister to everyone where they need ministry at. तिमीलाई जहाँ चाहिँ सेवा चाहिन्छ, हामी बडो लगनशील भएर उनीहरूको बीचमा सेवाकाई गर्नु पर्दछ। Not only do we think about their different ways of thinking, तिनीहरूको फरक फरक सोचको कारणले होइन, but also people are at different levels of faith.
तर मानिसका विभिन्न विश्वासका विभिन्न नापहरुमा उनीहरु हुन्छन् You know, their faith has to be developed. तिनीहरुको विश्वास चाहिँ बढ्नुपर्छ So if we can have some different ministries or maybe outreaches, छ मानिसहरुको विभिन्न प्रकारका विश्वास हुन्छन् तिनीको then maybe we can begin to meet different people's needs. हामीले विभिन्न मानिसहरुका आवश्यकताहरूलाई पूरा गर्नुपर्छ Just for an example, उदाहरणको लागि when you have new people come into your church and they just become born again, जब मानिस तपाईको मण्डलीमा पहिलो पटक आउनुहुन्छ र फेरि नयाँ जन्म पाउनुहुन्छ then if we can, we need to teach them the basic foundations of Christianity. अनि हामीले उनीहरुलाई अनि क्रिश्चियन सम्बन्धी उनीहरुलाई आधारभूत कुराहरु सिकाउनु पर्छ And then if we will do that, then everyone in the church that comes in will be taught the same thing. हरेक मानिस आउनुहुन्छ त्यही कुरा गर्नुहुन्छ See, we can't expect them to learn just by themselves. तिनीहरु आफैले अनि सिकुन् भन्ने होइन तर हामीले उनीहरुलाई सिकाउनु पर्छ Because remember, people are at different levels of faith. किन हेर्नुस् मानिसहरु विभिन्न विश्वासका नापअनुसार जिरहेका हुन्छन् Those that are really growing in their faith, कतिजनाको विश्वास छिटै बढ्छ you know, you need to be able to preach good truth to them so they will continue to grow. हामीले सत्यतालाई अनि प्रचार गर्नुपर्छ तिनीहरु चाहिँ बढ्दै जान्छन् But also you need to teach the new ones so they can grow. हामीले नयाँहरुलाई पनि अनि सिकाउनु पर्छ ताकि तिनीहरुको विश्वास पनि बढ्दै जाओस् So it becomes a real challenge for pastors. पास्टरहरुको लागि यो सबै कुराहरु चुनौतीपूर्ण छन् Okay, so God will help you in this. अनि परमेश्वरले सबै कुरामा सहायता गर्नुहुन्छ So if you can give different opportunities for people to learn, तपाईले जब मानिसहरुलाई अनि मौका दिनुहुन्छ सिक्नको लागि and then also you can maybe able to give opportunities for them to serve. अनि कतिवटा मानिसलाई तिनीलाई सेवाकाई गर्नको लागि तपाईले मौका पनि दिनुपर्छ You know, our job as leaders in the church हाम्रो मण्डलीमा हामी चाहिँ हाम्रो जिम्मेवारी भनेको अगुवापन हो is to bring people up to a place of maturity. हामीले मानिसहरुलाई अनि अलि परिपक्वमा बढाउँदै लैजानु पर्छ And we give them what they need so they can do the work of the ministry. अनि उनीहरुलाई चाहिएको कुरा दिनुपर्छ ताकि परमेश्वरको सेवाकाई पनि उनीहरुमाथि उठौन् भन्ने हामी चाहनु पर्छ You as a pastor are not supposed to have to do everything. अनि तपाई पास्टरले सबै कुरा गर्न सक्नुहुन्न You train your people to come up so they can help you. अनि मानिसहरुलाई तपाईले तालिम दिनुहोस् ताकि आएर तिनीहरुले तपाईलाई सहायता गरून् You know, train people and get them established in the word. अनि तपाईले तिनीहरुलाई तालिम दिनुहोस् ताकि तिनीहरु परमेश्वरको वचनमा चाहिँ एकदम परिपक्व हुन् And then they can begin to teach others. तिनीहरुले अरूलाई पनि अनि सिकाउन सकुन् See, so we need to be sure that we try to reach everyone at all ages यदि हामीले सबै उमेरका मानिसहरुलाई भेट्ने and सेवाकाई गर्ने कोसिस गर्यौं भने at all levels of faith. अनि हरेक अनि स्तरका विश्वास अनुसार Give people an opportunity to grow by serving. हामीले जब उनीहरुको सेवा गर्छौं उनीहरुको स्तर पनि बढ्दै जान्छ All right, another thing. Be sure you listen very carefully to your people. तपाईका मानिसहरुलाई तपाईले तिनीहरुको के भन्छन् राम्रोसँग सुन्नुहोस् You know, we have to pay attention to what people are saying. मानिसहरुले के गरिरहेका छन् तिनीहरुलाई भनेका कुरा तपाईसँग सुन्नुहोस् राम्रोसँग If you don't pay attention to what people are saying, how are you going to know how they are doing? अनि तिनीहरुको बिचमा कसरी काम गर्नुहुन्छ र तिनीहरुले के गरिरहेका हुन्छन् As you listen carefully to them, you'll hear them say things that will let you know, they have this need in this area. तिनीहरुको यो क्षेत्रमा तिनीहरुलाई आवश्यकता छ भनेर तपाईले अनि थाहा पाउन सक्नुहुन्छ जब तपाईले सुन्नुहुन्छ And the only way that you can listen carefully to your people is try to spend time with them if you can. यदि सक्नुहुन्छ भने जब तपाईले ती कुरा थाहा पाउनुहुन्छ त्यसपछि तपाईले सक्नुहुन्छ भने समय बिताउनुहोस् उनीहरुसँग
Maybe you could have some recreation altogether. उनीहरूले फेरि त्यो चाहिँ नयाँ नयाँ कुराहरू सिकाउनुहोस्। You know, something we find in the American church is that people like to gather together and eat something together. आज सायद अमेरिकाका हाम्रा मण्डलीहरू अनि जब एक ठाउँमा भेला हुन्छन् त्यो खानको लागि मात्रै भेला हुन्छन्। You know, if you announce we're going to have a meal, many people will come. यदि हामी खानालाई हो भने धेरै मानिसले आउनुहुन्छ। I know. Does that work here too? के त्यो नेपालमा पनि यस्तै छ? Yes. But it's important to spend time with your people. र त हाम्रो मानिसहरूको बीचमा समय चाहिँ तपाईले बिताउनु पर्छ। If all you do is stand up and preach to them and maybe pray for them, they won't get to know you very well. जब तपाईले मानिसहरूलाई प्रार्थना गर्नुहुन्छ तपाईले प्रचार गर्नुहुन्छ त सायद त्यो मानिसहरू त्यति राम्रोसँग तपाईलाई चिन्न सक्दैनन्। They will only see one part of you. अनि तपाईलाई एउटा भाग मात्र उनीहरूले देखिरहेका हुन्छन्। They need to see a lot. Let's see, both sides of your life. If I can put it तपाईका दुईवटै जीवनलाई तपाईले उनीहरूले देख्नु पर्छ। the ministry side and the personal side. अनि सेवाखाइतिर र अनि व्यावहारिक जीवनतिर दुवैतिर देख्नु आवश्यक छ। And you need to know your people better. तपाईले आफ्नो मानिसहरूलाई राम्रोसँग चिन्नुहोस्। You cannot know them by just preaching to them only. अनि तपाईले प्रचार मात्रै गर्नुहुन्छ भने तिनीहरूलाई राम्रोसँग तपाईले चिन्न सक्नुहुन्न। You've got to spend time with them in other situations. तिनीहरूलाई हरेक परिस्थितिमा समय बिताउनुहोस्। Now, as you begin to spend time with different ones in your church, तब तपाईले मण्डलीमा भएका हरेक मानिसहरूसँग समय बिताउन सुरुवात गर्नुहुन्छ। in other words, don't spend all your time with one person and not take time with anyone else. ओके, तपाईले एउटासँग मात्रै समय नबिताउनुहोस् तर तपाईले हरेक विश्वासीलाई समान रूप दिएर हरेकसँग समय बिताउनुहोस्। Now, you may be closer to some people. That's understandable. मलाई थाहा छ अनि तपाईले कुनै व्यक्तिसँग एकजनासँग सायद प्राय अनि राम्रो नजिक सम्बन्ध होला। But try to balance it out. Try to spend time with other people as well. तपाईले अरूसँग पनि समय बिताउनुहोस्, आफ्नो सन्तुलन राख्नुहोस्, तपाईले कायम गर्नुहोस्। You know, that way everybody will feel important. र त सबैले चाहिँ यो महत्त्वपूर्ण ठान्छन्। If a person doesn't feel important, यदि मानिसले महत्त्वपूर्ण ठानेन भने it will be very difficult for you to truly minister to them. तिनीहरूको बीचमा सेवाकाई गर्नु एकदम अप्ठ्यारो छ। They may think that you don't care. सायद तिनीहरूले अनि थाहा पाउँछ तपाईको वास्ता गर्दैन भनेर मान्छेहरूले भन्ने गर्छन्, पास्टरले वास्ता गर्दैन हामीलाई। So try to spend time with everyone as much as possible. हुन सक्छ भने सबैसँग समय बिताउनुहोस् तपाईहरुले। As I mentioned earlier, you must train leaders. तपाईले अगुवाहरूलाई तालिम दिनुहोस्। Because you may need to give some others some responsibility. अरूलाई पनि जिम्मेवारीहरू दिनुहोस्। Don't be afraid to develop leaders. अनि लिडरहरूलाई अनि उठाउन तपाई नडराउनुहोस्। Like I said, don't be afraid to develop leaders. तपाई जस्तै मैले भने अघि तपाईले लिडरहरूलाई तालिम दिन नडराउनुहोस्। Now you're probably wondering, why do I say that? अनि मैले सायद तपाई चाहिँ अचम्मित मान्नुहुन्छ, मैले किन यो भन्दै छु भनेर तपाई अचम्मित मान्नु होला। I will give you some examples, an example from here in the US, because I don't know your church that well. म थाहा छैन तपाईको मण्डलीमा के हुन्छ, तर मैले अमेरिकन मण्डलीहरू अनुसार अनि तपाईलाई उदाहरण दिनेछु। Some pastors in the US, they're afraid to develop leaders in their church. कति मानिसहरू आफ्नो मण्डलीमा आफ्नो अगुवाहरूलाई तालिम दिन डराउँछन्। And the reason why? अनि कारण किनभने They're afraid that they will lose their job. तिनीहरूले आफ्नो कामबाट मलाई हट्नुपर्छ, मलाई मेरो काम खोज्दिन्छन् भनेर उनीहरू डराउँछन्। They're afraid if they train somebody, they'll be better than they are. तिनीहरू डराउँछन् किनभने जब तालिम दिन्छन् मभन्दा पनि राम्रो हुन्छ भनेर उनीहरू डराउँछन्। So they're getting worried about their position.
तिनीहरूले आफ्नो जुन ओहदा छ त्यो उनीहरूसँग एकदम त्यो ओहदालाई लिएर तिनीहरू एकदम चिन्तित हुन्छन्। What if the people like them more than they like me? अनि मानिसहरूले त्यसलाई मन पराउँछन् कि मलाई मन पराउँछन्, तिनीहरूलाई चिन्ता गर्नु हुन्छ। So as a result, they don't train leadership. त्यसकारण उनी अगुवापनमा मानिसहरूलाई अगाडि बढाउन चाहँदैनन्। And then what happens in this situation यस्तो अवस्थामा के हुन्छ त? is that the people who want to do ministry probably will leave the church. जसले सेवकाई गर्न चाहन्छ त्यस्तो बेलामा त्यो मान्छेले मण्डली छोड्न सक्छ। Because they feel that you don't care for them to help them grow and develop. यदि आफूले गर्नेसम्म तपाईले बल लगाएर तपाईले अरूलाई निर्माण गर्न तालिम दिनुहोस् उनीहरूलाई। I'm going to tell you a secret. तर म तपाईलाई एउटा चाहिँ गोप्य कुरा रहस्य बताउन चाहन्छु। If you pour yourself into somebody, यदि तपाईले आफूले आफूलाई अनि अरूमा तपाईले जब पुरा खन्याउनुहुन्छ आफ्नो जीवन, and you do everything you can to develop them, यदि आफूले गर्नेसम्म तपाईले बल लगाएर तपाईले अरूलाई निर्माण गर्नुलाई चाहिँ विकास गर्नुभयो भने don't worry, you won't lose your job. तपाईले आफ्नो कामबाट कहिल्यै पनि हात धुन पर्ने छैन। Okay, because God will honor it if you will किनभने do that. परमेश्वरले यस्तो गरेको मन पराउनुहुन्छ। And your church will be better for it also. अनि तपाईको मण्डली राम्रो हुँदै जानेछ। Because when you train others, then there's others that can do more ministry. यदि तपाईले राम्रोसँग मानिसलाई तालिम दिनुभयो भने राम्रो सेवाकाई गर्दै जानुहुन्छ। You know, you need a helper. तपाईलाई सहायक चाहिन्छ। You know, don't be afraid to let them preach sometimes. तिनीहरूलाई प्रचार गर्न तिनीदेखि नडराउनुहोस्, तपाईले उनीहरूलाई प्रचार गर्न दिनुहोस्। But just take time, develop leaders in your church. आफ्नो मण्डलीमा अगुवाहरू तालिम दिनलाई तपाईले चाहिँ समय दिनुहोस् र तालिम दिनुहोस् उनीहरूलाई। Now, I want to give you a little word of caution about this. तपाईलाई म केही सावधानी दिन्छु। As you begin to recognize different ones that can be leaders in your church, तपाईले जब विभिन्न व्यक्तिहरूलाई कुन व्यक्ति चाहिँ अगुवा हुने तपाईले जब देख्नुहुन्छ, be careful about just giving responsibility to just anyone. सबैलाई जिम्मेवारी दिनदेखि पनि तपाई चाहिँ सावधान हुनुहोस्। सबैलाई चाहिँ जिम्मेवारी दिनु हुँदैन। Some people are not ready for responsibility. कतिजना चाहिँ जिम्मेवारी लिनको तयार हुँदैनन्। So you have to know your people and understand who can have responsibility. अनि तपाई जान्नुपर्छ कसले जिम्मेवारी लिन तयार छ त। Because not everyone can handle things that need to be done. अनि कतिले चाहिँ जिम्मेवारी पूर्ण हुन्छ भनेर उनीहरू चाहिँ जिम्मेवारी लिन सक्दैन जान्दैनन्, कतिजनाले चाहिँ जिम्मेवारीलाई वहन पनि गर्न सक्दैनन्। Okay, let's go to 1 Timothy 3 verse 6. आउनुहोस् हामी पहिलो तिमोथी अनि 3 को 6 हेर्नेछौँ। Okay. Why don't you read it when you find it, please? 1 Timothy 3:6. विश्वासी नहुन् नत्र घमण्डले फुलेर तिनी दियाबलसले पाउने दण्डमा पर्नेछन्। Okay, it says that what it's talking about here, this is talking about people being put in a position of ministry in this passage here. जुन सेवाकाई गर्ने मानिसको विषयमा भनेका छन्। And he says, don't put a novice in there. That means somebody that's like a new convert. नयाँ विश्वासीहरू भर्खर जसले विश्वास गरेका छन् उनीहरूलाई जिम्मेवारी नदिनुहोस्। You see what happens to them? तिनीलाई के हुँदछ त? You know, they have no experience, and then when they get in a position, they get full of pride, and then problems. त्यसपछि जब तिनीहरूले थाहा पाउँदैनन् अनि तिनीमा घमण्ड पर्दै जान्छ तिनीको ओहदाको कारण र त्यहाँ चाहिँ घमण्ड आएर अनि तिनीहरू चाहिँ फुलेर चाहिँ अनि दियाबलसको पासमा पर्नेछन्। This verse is so strong. यो एकदम कडा वचन छ यो। Lest, you know, not a novice, lest being puffed up with pride, he fall into the same condemnation as the devil.
Wow. तिनीहरू चाहिँ जस्तै तिनीहरू चाहिँ घमण्डले गर्दाखेरि जस्तो दियाबलसले पाएको सजाय जस्तै तिनीहरूले पनि बाट तिनीहरू चाहिँ के भएका हुन् त त्यहाँ त्यो सजाय पाउनदेखि चुकेको नपाउन् भन्ने हाम्रो इच्छा हुनुपर्छ। We can't put somebody that has not been building a good foundation in their life. जसले आफ्नो जीवनमा राम्रो जग नै बसालेको छैन त्यस्तो व्यक्तिलाई हामीले अनि सेवकाईमा उतार्न सक्दैनौँ, जिम्मेवार दिन सक्दैनौँ। No, if you're going to give somebody responsibility, they have to be solid in the foundation. अनि जसलाई हामीले चाहिँ जिम्मेवार दिन्छौँ तिनीहरूको जीवन पनि एकदम बलियो हुनु आवश्यक छ। You have to be able to have been able to look at their life to where you can trust them. तिनीहरूको जीवनलाई हेर्नुपर्छ। यदि तपाईँ विश्वास र भरोसा गर्ने योग्यको हुनुहुन्छ भने तपाईँले त्यसलाई अनि जानिराख्नु पर्छ। That's why it's so important that you know your people. त्यसकारण तपाईँले आफ्ना मानिसहरूलाई जान्नु आवश्यक छ। And then as you know your people, you begin to watch them and you'll know who can be a leader and who cannot. जब तिनीहरू तपाईँले ध्यान दिनुहुन्छ, हेर्नुहुन्छ, तिनीहरूलाई चाहिँ वाच राख्नुहुन्छ, तपाईँले थाहा पाउनुहुन्छ यसले काम गर्न सक्छ कि सक्दैन, यो कतिको बलियो छ, यसको विश्वास कस्तो छ। अनि तपाईँले जब उनीसँग समय बिताउनुहुन्छ त्यो कुरा राम्रोसँग जान्ने मौका। Now, I want to tell you something. I hope I can explain this well enough. Don't be pushed into using someone for any reason. कुनै पनि कारणले तपाईले कसैलाई पनि यतिकै नधकेर माथि नउठाउनुहोस्। Maybe someone will come up to you and say, "Oh, this person will make a good leader." सायद कतिले भन्छ ओ यो मान्छे त राम्रो अगुवा हुने योग्यको छ भनेर कसैले तपाईँलाई भन्छ भने Oh, you ought to make them a leader. They'd be a good leader. तपाईले तिनीलाई ओ राम्रो अगुवा हुनको लागि तपाईले उसलाई छान्नुहुन्छ। And if you don't put them in leader, the ship they're going to leave the church. यदि हामी तपाईले त्यसलाई चाहिँ त्यहाँ अगुवा बनाउनु भएन भने त्यसले चाहिँ छोडेर अन्त जान्छ फेरि। And they're a very important person in the community. समाजमा राम्रो छवि भएको मान्छे होला सायद त्यो। So you better put them in leadership. तपाईले राम्रो छ अनि लिडरशिपमा राख्नुहोस्, अगुवापनमा राख्नुहोस्। No. होइन Don't do होइन that. त्यस्तो गर्नु हुँदैन। Okay. All of that little example that I gave you should be should be something that you should never do. अनि यस्ता जुन उदाहरण दिए मैले त्यस्तो तपाईले नगर्नुहोस्। It shows the bad motivation from the person talking to you about the new leader. जसले तपाईलेसँग कुरा गरिरहेको हुन्छ फलानु व्यक्ति राम्रो छ उस्तो छ सायद उसको अनि विचार खराब हुन सक्छ। कसैले भनेको कारण कसैलाई अगुवा नबनाउनुहोस्। You know, when people start putting pressure on you and say, "That's okay, I'll pray about it." कसैले तपाईलाई दबाब दिन चाहन्छ भने तपाईले ठिकै छ भन्दै भन्नुहोस्। Don't be pressured. नदिनुहोस्, दबाब नलिनुहोस्। I want to give another example. तपाईलाई म अर्को उदाहरण दिन चाहन्छु। I want you to learn to not overuse those who are willing to do things and work for you. In other words, don't use them too जसले much. त्यहाँ काम गर्न चाहन्छन् तिनीहरूलाई मौकाहरू दिनुहोस्। In other words, there are some people that just want to do anything and everything. Just tell me, what do you want me to do? जसले कसैले चाहिँ धेरै कामहरू गर्न जे पनि गर्न चाहन्छन्, जे पनि गर्न सक्दछन्। And sometimes we're so happy to have somebody who wants to do something अनि कति चाहिँ अरूलाई खुसी पार्न सक्छन् केही काम गराउनको लागि। that we're ready to put them to work and use them all the time. अनि तिनीहरूले जति बेला समयमा काम गर्न तयार हुन्छन् उनीहरू। Don't do that. Don't overuse them. तिनीहरूलाई तिनीहरूबाट तपाईले त्यतिकै तिनीहरूलाई चाहिँ तिनीहरूलाई तपाईले त्यतिकै नछोड्नुहोस्। Sure, they love to serve, but we don't तिनीहरू want सेवा them, गर्न तयार हुन्छन्, सेवा गर्न मन पराउँछन्। to become discouraged. तिनीहरू चाहिँ एकदम हतोत्साहित निराश नबनाउनुहोस् तिनीहरूलाई। They might get tired, तिनीहरू चाहिँ थाक्न सक्छन् and then they don't want to do anything. तिनीहरू केही पनि गर्न चाहन्नन् फेरि। We're going to talk more about that in just a little while. एकछिनपछि फेरि हामी केही कुराहरू गर्नेछौँ। Okay, so
Try to find different ones that are willing and then use everybody you can. तपाईले पत्ता लगाउनुहोस् कसले तपाईको ग्रुपमा समूहमा तपाईँ काम गर्न चाहन्छ तिनीहरूलाई चाहिँ मौकाहरू दिनुहोस् Try to find opportunities for people to serve. अनि तिनीहरूलाई सेवा गर्ने अवसरहरू दिनुहोस् Let me give you another example of something. अर्को उदाहरण दिनेछु Let's say, for an example, that you have someone in your church that is a very talented singer. सायद तपाईको मण्डलीमा एकदम अनि हुनहार गायक होलान् Maybe they're famous. सायद तिनीहरू एकदम प्रख्यात भएका होलान् A lot of people know this person. धेरै मानिसहरूले उनलाई चिनेका होलान् And now they're coming to your church. तिनीहरू तपाईको मण्डलीमा आउँछ And of course, you're going to let them sing, right? त्यो मान्छेलाई तपाईले गीत गाउन दिनुहुन्छ Yeah, but there can be a problem. तपाईँ समस्या पनि हुन सक्छ Sometimes people will use someone who has a talent to try to get people to come into the church so they can build the church. कतिपटक मानिसहरूले अनि आफ्नो वरदानहरूद्वारा अनि मानिसहरूलाई आफ्नो मण्डलीमा पनि ल्याउन अनि सक्दछन् ल्याउँछन् Don't ever use somebody to try to build up the church that way. That's not right. कति मानिसहरूलाई त्यस्तो पनि गर्न नदिनुहोस् Because sure, it's good to let people minister. It's good. अनि मानिसहरूलाई सेवा गर्न दिनु चाहिँ राम्रो कुरा हो They can be a real blessing. तिनीहरू चाहिँ मण्डलीको लागि आशिष पनि हुन् But don't try to use them to help your church get bigger. तपाईको मण्डली ठुलो हुनको लागि मात्र तपाईले तिनीलाई प्रयोग नगर्नुहोस् No, we need to use our ministry to build the people up and to build the church up. अनि हाम्रो मण्डलीलाई चाहिँ तपाई मण्डलीमा भएका मानिसहरूलाई बढाउने र तिनीहरूको चाहिँ जीवनस्तर पनि सुधार्ने हो Sure, different ones doing different things can add to what you're doing. अनि तपाईले जे गर्नु भएको छ ती कुराहरुमा अरूले पनि जोड्न सक्छन् But the responsibility for building the church is you and Jesus. अनि जो जिम्मेवारी हुन्छ तपाई र येशू अनि यसको जिम्मेवार हुनुहुन्छ We always want people to grow to the maximum that we can. अनि हामीले मानिसहरूलाई जहिले पनि जति